Hey guys, can you all hear me? Yeah. Yep. Okay. Hey everyone, thanks for being with us tonight. We're joined by head coach Matias Almeyda, defender Thompson, and midfielder Magnus Eriksson. The first portion of the press conference will be in English only. When called on, please address who the question is for and ask in English. If your question is for Almeyda, our translator Augustine will translate the question into Spanish and then translate his answer back into English. We will then take questions for Almeyda directly in Spanish with no translator involved. If you have a question in English, go ahead and click raise hand at the bottom of your screen now. Let's start with Alicia Rodriguez. Hi, thank you very much. My question is for Matias. Just wanted to get your thoughts on the game and what went wrong for your team this evening. Solamente quería saber tus pensamientos del partido y qué le fue mal con tu equipo esta noche. Bueno, bastante simple. Nosotros fuimos superados por un rival. It's pretty simple. We were outplayed by the opponent. Que es la cuarta vez que jugamos y nos gana por cuarta vez. It's the fourth time we've played them. It's the fourth time they've beat us. Casa. In these instances, unfortunately, you have to get your bags and go home. Pero sigo estando, si bien no me gusta perder, tenía ilusiones de avanzar. And even though I don't like to lose, I had illusions to keep going. Creo que tanto staff, jugadores, utileros, toda la gente dirigente, toda la gente que participó en San José, les agradezco por tanto esfuerzo. But all the people that were here, the players, the staff, the executives, people back home, I thank everybody for the effort. Thank you, Matias. Let's go Jamin Moore. Thank you, guys. My question is for Matias. Congratulations on a good tournament, even though it comes to an end. Matias, you've talked a lot about how sometimes your style comes with mistakes. At what point do you need to take these mistakes and be able to make some changes in order to get this team to the next level? Do you see changes coming? Vos has hablado de que tu estilo a veces deja errores. ¿A qué punto tenés que ver esos errores y corregirlos y subir de nivel? Bueno, siempre, por más que ganemos, siempre estamos corrigiendo errores. Es parte del fútbol, parte del aprendizaje y parte del camino. Whenever we win, we're still correcting mistakes. It's part of football, it's part of the journey, and it's part of learning. También digo que en el fútbol y en la vida hay que saber reconocer cuando uno es superado. I also think in life you have to recognize when they overcome you. Y que es el caso en el cual digo que fuimos superados. And this is the case, they overcame us. Nuestro primer tiempo no fue como estábamos jugando habitualmente. The first half wasn't how we were playing normally. Y el partido ya estaba, digamos, en una desventaja de 2 goles. Y el esfuerzo del segundo tiempo, obviamente que iba a estar claro que iba a haber posibilidades de gol para ellos. And we were at a 2-goal disadvantage in Iba a the first haber half. Contragolpes. They obviously had their chance in the second half. They had their counters. Pero como les dije antes, en fases decisivas había que salir a buscar el partido y realmente perder por 1 gol, por 2, por 3, me da igual. Simplemente que queríamos intentarlo a ver si podíamos levantarlo como ya habíamos hecho en partidos anteriores cuando íbamos 3-1 abajo. But in decisive times of the match, we weren't able to do it. And whether we lose by 1, 2, or 3 goals, it's the same. We just tried to overcome the result like we had previously in a match that was 3-1. El rival se cerró muy bien atrás. The opponent shut down very well at the back. Y insistimos, pero no pudimos tener la claridad para poder empatarlo en un momento, ¿no? Después ya se hizo más difícil. We insisted, but we didn't have the clarity to tie it at that moment, so it got difficult. Thank you, Matias. Alex Morgan. Hi, my question is for Magnus. Magnus, condolences on the loss. You are out of contract at the end of the season, and there are rumors that you are already negotiating a return to Sweden. What do you think the future holds for you? I'm really happy in San Jose, and that's where my thoughts at. And I mean, like, everything can happen in football, but I'm really happy with
with being a part of this team, and that's the only thing that I'm concentrating and thinking about right now. I think that we did a great tournament, and I think that that's the performance that we should be talking about. I'm really happy with the time that we spent here together, and it's sad that it has to end today. Thank you, Magnus. Elliot Almond. Hi, good evening. Sorry, buenas tardes, Matias. Magnus, it's been a long haul in Florida. Now it's unknown because we don't even have an announcement when the regular season will return. How much could be lost if you guys don't get a chance to get back, or to keep going what you're doing? If I can get that question one more time, please. Yeah, sorry, it was long-winded. Excuse me, Magnus. I was asking about sort of the what's next. You'll return home to San Jose as a team, but you won't have games. We don't know when another game will be played. This has gone so well in Florida. I just want to know if you're worried about having to sort of start over once the regular season does begin. First of all, I think it's the same for all of the teams. And that's true that we don't know what will happen, but I mean, like, we will travel home soon, spend time with our families, spend time with our kids, which will be amazing. And during this time, hopefully, we will get a decision what will happen. We've been together now for over 40 days, and it has been great. But I think that I would prefer to see my family instead of seeing Tommy Thompson every day. Thank you, Magnus. Let's take a couple more in English. Does anybody have a question for Tommy? Please raise your hand if you have a question for Tommy. Alicia Rodriguez. Right, thanks. Tommy, I know it's a tough loss, but I'm wondering what lessons you can take from this experience in Orlando and use moving forward with this team. Yeah, I'm really proud of the steps forward that we've taken in this tournament. It was a huge commitment for us to be the first team here and to stay as long as we did. I think it's a testament to where this group is at. We're confident, and we think the best is yet to come. So there's plenty of lessons to take, whether it's the comeback win against Vancouver or the convincing win against Chicago or now this result against Minnesota. We're going to take the good with the bad, and we're focusing on the future. Because like I said, with this group, I think the best is yet to come. Thank you, Tommy. Last question in English, Jamin Moore. And my question is for Tommy as well. Then, Tommy, you guys have played Minnesota United obviously multiple times with a loss every time in the last couple years now. Do you guys come into these games thinking that you've got the right strategy to be able to take on these guys, and how do you think it kind of fell apart in the first half tonight? Yeah, like I said, this group is confident. We believe in our system, and we believe in the work we put into practice every day. Unfortunately, against Minnesota, we've came up short the past couple times we've lined up against them, and it's a testament to their quality. I mean, they're a great team, and they showed it tonight. But we're going to go home. We're going to think about the mistakes we made. We're going to correct them. And every time we step foot on that field, we're ready to put our best foot forward. So that's what we're focusing on. We're not focusing on past results. We're always looking ahead into the future. So I'm optimistic. And whenever the season does start up, I promise you that we'll be ready to go. Thank you, Tommy. Let's switch over to Spanish. You can go ahead and raise your hand if you have a question in Spanish. Katia. Thank you, Matias. ¿Qué tal? Siempre describías este grupo como una familia y sin duda lo que venía haciendo San José estaba sorprendiendo gratamente en el torneo. Se veía esa mejora del equipo. ¿Qué es lo que más decepciona en este momento de no poder seguir avanzando y tener que despedirse así? Bueno, siempre que uno queda afuera se rompen ilusiones, se rompen objetivos, pero es parte de la vida, el fútbol.
Y como dije antes, hay que saber reconocer cuando sos superado, pero sí con la tranquilidad que cada uno de los integrantes de San José, como dije, staff, todo el grupo que vino entregó su granito de arena. Recibíamos el apoyo de la gente que estaba en San José. Y bueno, también de nuestras familias, que las tenemos lejos hace un tiempo y ya, si Dios quiere, mañana estaremos con ellos. Pero uno que compite desde chico, siempre he competido para ganar. Y siempre tengo la ilusión con levantar copas. Por eso trabajo esto y por eso lo hago con tanto amor y tanta pasión. Pero acepto cuando las cosas no se dan. Thank you, Matias. Sebastian? Es el otro día que espero que nos estén viendo, ¿no? En Argentina. Por ahí mañana vas a hacer noticia porque quedó eliminado el equipo de Almeyda. Sí, bueno, sobre todo porque nuestras familias y se ponen contentos cuando nos ven. Ya hace mucho tiempo que no nos vemos y ya que te ven en televisión, más allá que hoy existen las redes sociales, vuelven a tener esa motivación de verlo a uno trabajar. Antes era en la cancha, ahora es fuera de la cancha. Con respecto a lo otro, siempre me ilusiono porque de hecho no me gusta trabajar para cumplir nada más, sino que me gusta mejorar. Sacaré las conclusiones adecuadas para ver cómo fue el torneo. El balance es positivo. Nosotros vinimos a este torneo antes que todos los equipos, le dedicamos mucho tiempo. Los jugadores se despidieron de su familia hace mucho tiempo. Tenemos compañeros que están rehabilitándose en sus vidas personales, como es el caso de Benjamín Galindo, nuestro ayudante. Tenemos gente en Argentina que está contagiada de coronavirus, algunos han fallecido, y no se hace fácil estar tan lejos en estos momentos. Pero así y todo creo que hemos puesto un equipo muy competitivo y los jugadores han dejado el alma. La verdad que hoy veía los últimos minutos y más allá que el resultado era abultado ya en contra, pero no bajaban los brazos. Creo que el primer tiempo no entramos como entrábamos siempre y bueno, ahí estuvo la gran diferencia. Thank you, Matias. Let's take two more. Carlos Ramirez. Matías, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. Carlos Ramírez de Telemundo acá en San José. Un abrazo. Más allá de la eliminación, profe, felicitaciones por el récord de 3-1-1 en el torneo. Te escuchamos en la charla, es una de las ventajas de que no haya público, te escuchamos en la charla de la hidratación en el primer tiempo. Le reclamabas a tu equipo, le decías en 3 minutos que tú ya sabías que mentalmente no habían entrado bien al partido. Cuando se pierde un partido como el de hoy, ¿se pierde más por lo táctico o por lo mental? Bueno, la verdad, lamento que hayan puesto micrófonos, porque no me gusta que se sepa lo que se habla dentro de un vestuario. Me parece hasta una falta de respeto. Nosotros con la adrenalina a 2000 por hora son temas internos y que salgan y que se escuchen, para mí es lamentable. Lo que yo le digo a los jugadores, quedan los jugadores y nunca me van a escuchar en un micrófono venir a decir lo que yo pienso de un partido, de un jugador o de la situación. La verdad lamento mucho que hayan escuchado, no me gusta nada, me parece un desastre. Last question, Felipe. Buenas noches, Matías. Realmente fue un gustazo poder ver a este equipo crecer, jugar, sacrificarse por uno al otro. Hay una unión que se nota demasiado, pero mi pregunta es en lo futbolístico. ¿Cómo avanza el proyecto en San José? ¿Hay planes para quizás fortalecer el grupo? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, estamos como en la pandemia, estamos en una incertidumbre de saber si se va a continuar, no se va a continuar. Hay muchas cosas para analizar y veremos. Ahora, por lo pronto, deseamos abrazarnos con nuestras familias, saber que ellos están bien y nos va a dar mucho placer ver a nuestra gente también. Y después, con respecto al futuro, se verá. All right, thank you, Matias. Thank you, Tommy, Magnus, and Augustine, and thank you all for being with us throughout the tournament. That's it for us tonight. Quisiera hacer una aclaración, si se puede.
Jake? Yes, that's fine. Quisiera agradecer públicamente al esfuerzo que ha hecho la liga I wanted to publicly thank the effort that the league has y made felicitarlo por el campeonato organizado. and congratulate them for the tournament that they organized. Simplemente eso. Simply that. Gracias.